एक काम कर मामलेदार आपण डिमार्केशन झालं का विचार तू हे सगळे करून हे करून कसलं डिमार्केशन जाय तुका तुझ्या कंपनीचे डिमार्केशन झाला किती सरपंच तुमची एरियेक भितर जे डेमोलिशन जाल्लें आसा केन्ना साकून हेजेर प्रक्रिया जी आसली चालू आसली हेजी आज आमचे डेमोलिशन स्टार्ट आहा प्रोसेस हाका 2018 तेजे कंप्लेन घातलेली आनी तितून ऑर्डर पास जाल्ली डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ पंचायत तितून आमची तेजी फेवर गेली हेजी फेवर एगेन्स्ट गेली कित्याक एप्लिकंटान ते डॉक्युमेंट प्रोड्यूस करून तेजे उपरांत तेणी स्टे हाडली सेशन कोर्टान गेलो सेशन कोर्टानूय हे जिखले ओपोनंट जिखले तेजे उपरांत आयज लास्ट ताका 6 म्हयने ताका आमी चान्स दिल्लो कोणाचें घर मोडचें न्हू अशें म्हणून आमी ताका हें दिल्लें बरें दिसता कितें फायनली आय कॅनॉट होल्ड दीस ऑर्डर आनी ताका जी डेप्युटी कलेक्टर ऑफ साऊथ गोवा SDM लँड तितून ताका ऑर्डर पास केली आनी आयज ते आमी स्टार्ट केले ओडपाक तुमी ना डेमोलिशन ऑर्डर जे जाला ते आमी एक्सेप्ट करता इट इज इलिगल आशिल्ले आमचे कडेन चूक जाल्ली सगळे आशिल्ले बट आमकां मिसगायड केल्ले कन्सर्न हे आशिल्ली थंय आमकां मिसगायड जाल्ले की अशी कर तशी कर ते जायते जाल्ले आनी जायते आशिल्ले बट वी कॅनॉट एक्सपोज दॅम आनी आतां आमकां काय कोणाचेर काय ना कळ्ळें तुमकां पण आतां कितें म्हणपाचें आतां फकत हांगा कोण तिसरे मनशांनी शूट करताले म्हणून मातशें म्हाका हें दिसलें आनी हांवें तांकां हें केलें इतलें अरावंड कितले लॉस जाले आसतले आतां लॉस तर जाला आसतले 7-8 लाख रुपया लॉस जालाच आसतले जावपाकूच जाय आनी ते आशिल्ले ते गोठो आशिल्लो तो दूध बी काडून हें करता ते हे आशिल्ले पूण आतां ते कोणें केलें तेंगेले देवान पळोवन आतां तुमी लिगल प्रोसेस करतले 100% लिगल प्रोसेस करून आमी कितें आहा तें आमगेलें आतां फर्दर स्टेप तशीच आसतली कितें आहा तें हे घर जेन्ना बांदता तेन्ना दूख जाता जेन्ना मोडटा तेन्ना कितें दिसता तेजे कडेन एज पर कोणाचे ऑर्डर ऑफ द डेप्युटी कलेक्टर SDM मरगांव आनी आमी ते 7:30 टायम दिलो त्या आमची सगळी मशिनरी बी येयली आनी आमी तें डिमॉलिश स्टार्ट केलें करपाक ओके कितलो टायम लागतलो तेन्ना आमगेलो मामलेदार देन एक्सटेंशन ऑफिसर ते सगळे प्रेजेंट जाल्यार ते आसले कंप्लेनान पंचायत सरपंच बीन पंचायत सरपंच असो प्रेजेंट हे मरे खूब तेंप जाला नियरली 5 ते 6 वर्सां लागली आमकां आमी नियरली तुमकां पंचायती केस जिखले तेजे नंतर ही केस आमी डिरेक्टर ऑफ पंचायतान जिखले तेजे नंतर हांगा जिखले केपें जो आमगेलो लोअर कोर्ट आसा तितून जिखले मागीर तेजे नंतर सेशन्स कोर्टाकय आमी एक केस जिखले 4 कोर्ट करून लास्ट तेंपा आज डिमॉलिशन जाता पण 4 फावटी कोर्टान केस लडून आनी आनीक सांगता आमी हेका जे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आनी उदका कनेक्शन दिलें न्ही तेजेर आमी ऑब्जेक्शन घातलें तेन्ना अजीत रॉय म्हणून एक IAS ऑफिसर आसलो त्याने तांकां हांगा परमिशन दिल्लें आतां सुप्रीम कोर्टान ऑर्डर दिला की इल्लीगल कन्स्ट्रक्शनाक इलेक्ट्रिसिटी वॉटर कनेक्शन दिवची न्ही म्हणून त्या टायमार तेणे दिलें म्हणून कितें जावपा पावलें नाल्यार त्या टायमार डिमॉलिशन जावन काबार जालें नमस्कार आमी कुडचडे मतदारसंघाच्या ओसोळडा पंचायतीक भितर आसा पेडा ओसोळडा थंय आसा आनी तुमी फाटल्यान पळयता जे बेकायदेशीर घर आसलें ते बेकायदेशीर घराचे डेमोलिशन ऑर्डर जी आसा ती साऊथ गोवा जो उपजिल्हाधिकारी आसा तेजे मार्गदर्शना खातीर जाल्ले आसा मामलेदार तशेंच BDO तशेंच बाकीचे सगळे डिपार्टमेंटाचे ऑथॉरिटी हांगा स्पॉटार आसा तसोच सरपंच जो आसा ओसोळे पंचायत तो आसा आदित्य जो आसा आदित्य देसाय तो बी आसा आनी हेजे 5 वर्सां पयलीं जी हांव हेजे डेमोलिशना खातीर ऑर्डर जी आसली कंप्लेंट जी आसली ती कोर्टार रोखडेच वयताली ऑर्डर रोखडेच वयताली पूण तेजी फायनलात जेन्ना जालें तेन्ना आयज हांगा खऱ्या अर्थान ते डेमोलिशन करपाक येयल्ले आसा एक वायट दिसा जेन्ना कोण घर बांदता किंवा घर विकती घेता आनी अशे पद्दतीन जेन्ना डेमोलिश करता तेन्ना मनाक खंय तरी एक वायट दिसता पूण कायद्याचे खंय तरी दृश्टिकोनांतल्यान ही एक्शनां घेवची पडटा सरपंच तेच उलयता की खंय तरी वायट दिसता घर मोडटा आसतना पूण कायदो हो सगळ्या खातीर आसा जेन्ना कोण सेकेंड हँड घर जेन्ना किंवा प्लॉट घेता तेन्ना पळोवपाक जाय बाबा हे डॉक्युमेंटरी जी आसा ती सारकी आसा काय ना हें सगळें चॅक करून घेवपाक जाय कारण लोक सवाय मेळटा किंवा कन्स्ट्रक्शन घर मेळटा हे पळयनासतले लोक घर घेता आनी लास्ट तेंचे कोण ना कोण तरी कंप्लेंट घालता बेकायदेशीर म्हणून आनी तेन्ना बडी पडटा तेन्ना हांगा लाखांनी लुकसाण जें आसा जो कोण घर घेता तो कोणो आसो खंयच्या समाजाचो आसो पूण जो घेता ताका हे त्रास भोगचे पडटा आनी तेजे जे पयशे आसा ते बोलतोच खाण वयता पूण हेज्या खंय तरी पाकिटांतले पयशे हांगा ना जाता आनी आपली फॅमिलीक अशें करून घर जेन्ना बरबाद जाता अशें घर जेन्ना हेजेर जेन्ना JCB चलता तेन्ना खूब मनांतल्यान वायट दिसता